girl. Oh, big girl. Tuna with egg. Yan lang. What happened? Tsaka Can you tong see? iting. Ano? Ano yung kumpara mo na yung isda? Ay, yung ano? Chicken. Chicken. Pwede. Huwag na. No, this toy is No toy. Ashi bake. Hindi, luto na tanan gang. Mas masarap pa doon yan. Ay, parang ano. Tuna with egg. Bambang. Anong tawag niyan? Tawag na? Torta. Tortang tuna. Tortang tuna. Ko, yung ano. Yes. Sean, Mesa. put your pamaypay there. Later na tayo magpamaypay. Ayan o. Wow, yummy talaga yan. Excuse me. Bongga. Dami na pala. Nilagay mo din ang sabaw? Oh. Oh. Sa itlog yan. Ano yan? Tortang tuna. So delicious. Bango. Bango. Ang bango-bango ng torta. Yeah. It looks good. Diba? Yeah. Perfect. Yeah. 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 Ma-request mong ulam sa atin. Great. Great. Requested. Requested by tita. Oo, kusa na naman yan nakita yan. Nakaraan Si Doray. na, ano, sinigang na corned beef. You're not. Si Doray nag-ano. I made. Sabi na masarap yan tuna dahil lagyan ng Kung sino itlog. gusto mag-request. Kung sino gusto mag-request. Tortang tuna. Sarap naman. Sean, matumba ka. Tagilid mo muna ka kaya daming ayan. Mantika na dala sa ano. Kasi kukulangin ang itlog. Kulangin ang mantika. Ay, Hindi. Sakto lang. tortang luto. Isa pa lang. Little cha-cha. Little cha-cha. Pangtanghalian. Sarap yung cake. Ano